Berikut hasil lengkap drawing Yonex All England Open Badminton Championship 2024 yang akan berlangsung di Birmingham, Inggris dari tanggal 12 sampai 17 Maret 2024. Super 1000. Hasil lengkap drawing untuk tunggal putra babak 32 besar. Pool atas bagian pertama, unggulan pertama Viktor Axelsen Denmark versus Kidambi Srikanth India. Lin Chunyi Taipei versus Wang Hongyang Cina. Unggulan kelima Indonesia Anthony Sinisuka Ginting versus Chia Hao-Li Taipei. Kenta Nishimoto Jepang versus Brian Yang Kanada. Pool atas bagian kedua, unggulan ketiga asal Cina Li Shifeng versus Thomas Junior Popov Prancis. Wang Shuai Taipei versus Koki Watanabe Jepang. Pranoy HS India versus Suliang Taipei. Christo Popov Prancis versus Le Chekiu Hong Kong. Dan hasil drawing pool bawah bagian pertama, Loh Ken Yew Singapura versus NG Kalong Angus Hong Kong. Le Zejia Malaysia versus Kodai Naroka Jepang, unggulan ke-6. Laksasen India versus NG Seong Malaysia. Kanta Tsuneyama Jepang versus unggulan keempat asal Denmark Anders Antonsen. Hasil drawing pool bawah bagian kedua, Zhou Tianchen Taipei versus Jonathan Christie Indonesia. Lu Guangzhou Cina versus Kunlavut Vitisan Thailand, unggulan ke-8. Priyanshu Rajawat India versus Chico Aura Dwi Wardoyo Indonesia. Dan Rasmus Gemke Denmark versus unggulan kedua asal Cina Shi Yuki. Hasil drawing untuk tunggal putri babak 32 besar. Drawing pool atas bagian pertama, unggulan pertama asal Korea Selatan An Seo versus Wen Chih-soo Taipei. Yvonne Li Jerman versus Pusarla V Sindhu India. Unggulan ke-8 asal Cina Han Yue versus Supanida Katetong Thailand. Pai Yupo Taipei versus Akarshi Kasaf India. Dan pool atas bagian kedua, unggulan keempat asal Jepang Akane Yamaguchi versus Zheng Yimen Cina. Kirsty Gilmore Skotlandia versus Pormpawe Chochhuong Thailand. Unggulan ketujuh asal Indonesia Gregoria Mariska Tunjung versus Yeo Jiamin Singapura. Bei Wenzhang Amerika Serikat versus Lane Kjærfeldt Denmark. Pool bawah bagian pertama, Mitch Healey Kanada versus Mia Blichfeld Denmark. Goh Jin Wei Malaysia versus unggulan ke-6 asal Cina He Bingjiao. Ratchanok Intanon Thailand versus Kim Ga-eun Korea Selatan.
Nozomi Okuhara Jepang versus unggulan keempat asal Taipei Tai Tzu-ying. Untuk pool bawah bagian kedua, Wang Xi Cina versus Aya Ohori Jepang. Sung Soyun Taipei versus unggulan kelima asal Spanyol Carolina Marin. Busanan Ong Bang Rumpan Thailand versus Gao Fangji Cina. Tui Lin Nguyen Vietnam versus unggulan kedua asal Cina Chen Yufei. Dan berikut hasil lengkap drawing untuk ganda putra babak 32 besar. Untuk pool atas bagian 1, Ranki Reddy Chirag Shetty unggulan pertama asal India versus wakil Indonesia Muhammad Hasan Hendra Setiawan. Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana Indonesia versus Alexander dan Adam Hall Skotlandia. Unggulan kelima asal Malaysia Aaron Chia Soh Woye versus rekan senegaranya Goh Sefei Nur Izzuddin. Chang Kochi Poh Liwei Taipei versus Kevin Lee T. Alexander Lindemann Kanada. Pool atas bagian kedua, unggulan keempat asal Denmark Kim Astrup Anders Rasmussen versus Christophe Popov Thomas Junior Popov Prancis. Lucas Corfi Ronan Labar Prancis versus Supak Jongko Ka Kedren Thailand. Unggulan ke-8 asal Cina Liu Chen O Kuanyi versus Ong Yeosin Teo Ei Malaysia. Vincent Chiu Joshua Yuan Amerika Serikat versus Le Jiehui Yang Poh Suan Taipei. Hasil drawing untuk pool bawah bagian pertama, Ondrej Kral Adam Mendrek Republik Ceko versus Kenya Mitsuhashi Hiroki Okamura Jepang. Ben Len Shen Fendi Inggris versus unggulan ke-6 asal Jepang Takurohoki Yugo Kobayashi. Rasmus Kjaer Frederik Sogard Denmark versus Lu Qingyao Yang Pohan Taipei. He Jiting Ren Qiangyu Cina versus unggulan ketiga asal Korea Selatan Kang Min Hyuk Seo Seung Jae. Pool bawah bagian kedua, Men Wei Chong Kei Wum Ti Malaysia versus Akira Koga Taiki Saito Jepang. Fang Chihli Fang Jinli Taipei versus unggulan ke-7 asal Indonesia Fajar Alfian Rian Ardianto. Leo Karnando Daniel Martin Indonesia versus Leyang Wang Chilin Taipei. Dong Adam NYL Yakura Kanada versus unggulan kedua asal Cina Liang Weikeng Wang Chang. Berikut hasil lengkap drawing untuk ganda putri babak 32 besar. Pool atas bagian pertama, unggulan pertama asal Cina Chen Qinchen Jia Yifan versus wakil Taipei Su Yaqing Lin Wanqing. Vivian Ho Lim Chiu-sin Malaysia versus rekan senegaranya Perlitan Tina A Muralit Haran. Unggulan ke-8 asal Jepang Mayu Matsumoto Wakana Nagahara versus rekan senegaranya Rena Miyaura Ayako Sakuramoto. Wakil Indonesia Apriani Rahayu Siti Fadia versus wakil India Teresa Jolie Gayatri G. Pulela.
Pool atas bagian kedua. Unggulan keempat asal Cina Liu Shengsu tanding versus rekan senegaranya Li Wenmei, Li Kuan. Wakil Taipei Le Chiaxin, Ten Chuh Sun versus wakil Thailand Benyapa Aimsar Nuntakaran Aimsar. Unggulan keenam asal Jepang Nami Matsuyama Chiharu Shida versus wakil Thailand Kitit Harakur Rawinda Prajongjai. Wakil Amerika Serikat Paula Lin Lauren Lam versus wakil Kanada Jesslyn Chow Eliana Zhang. Hasil drawing untuk pool bawah bagian pertama. Wakil India Tanisha Krasto Aswini Punapa versus wakil Hong Kong Yeung Ngating Yeung Puilang. Wakil Korea Selatan Jeong Naeun Kim Hye Jong berhadapan dengan unggulan kelima asal Cina Zheng Suqian Zheng Yu. Wakil Amerika Serikat Anne Q Kerry Q versus wakil Kanada Catherine Choi Josephine Wu. Wakil Cina Li Yijing Lu Komin versus unggulan ketiga asal Korea Selatan Kim So-yeon Kong Hyeong. Pool bawah bagian kedua. Wakil Belanda Deborah Gille Cheryl Senen versus wakil Australia Setiana Mapasa Angela Yu. Wakil Denmark Maiken Frugat Sarah Tigesen versus unggulan ketujuh asal Jepang Yuki Fukushima Sayaka Hirota. Wakil Jepang Rin Iwanaga Ken Nakanishi versus wakil India Ruta Parnapanda Stewartna Panda. Wakil Amerika Serikat Corbett dan Alison Lee akan berhadapan dengan unggulan kedua asal Korea Selatan Baek Hana Lee Sohee. Berikut hasil lengkap drawing untuk ganda campuran. Pool atas bagian pertama. Unggulan pertama asal Cina Zheng Siwei Huang Yaqiong akan berhadapan dengan wakil Amerika Serikat Vincent Chiu Jenny Gai. Wakil Jepang Hiroki Midorikawa Natsu Saito versus wakil Denmark Mathias and Alexandra Boje. Unggulan kelima asal Cina Jian Zhenbang Wei Yakin versus wakil Indonesia Dejan dan Glorial Emmanuel Wijaya. Wakil Inggris Gregory Miles Jenny Miles akan berhadapan dengan rekan senegaranya Marcus Ellis Lauren Smith. Pool atas bagian kedua. Unggulan keempat asal Cina Feng Yangzi Huang Dongfeng versus wakil Australia Kenneth dan Gronya Somerville. Wakil Taipei Chang Kochi Le Chieh-chin versus Go Son Huat Lai Sevon Jemi Malaysia. Deng Chunman Se Ying Suet Hong Kong versus wakil Indonesia Rehan Nova Lisa Ayu. Wakil Malaysia Tan Kian Meng Lai Pejing versus wakil Prancis Tom Gitsquel Delphine Delroux. Hasil drawing pool bawah bagian pertama. Matthias dan Amelie Magilun Denmark versus wakil Belanda Robin Tabeling Selena Pick. Wakil Malaysia Cheng Tangji Toh Awei akan berhadapan dengan unggulan ke-6 asal Thailand Decapol Sapsire. Supak Jongko Supisara Thailand versus rekan senegaranya Ruktanapak Jenika. Wakil Taipei Ye Hongwei Le Chiaxin versus unggulan ketiga asal Korea Selatan Seo Seung-jae Chai Yu-jung.
Hasil drawing untuk pool bawah bagian kedua. Wakil Singapura Heyong Kai Terry Tan Wei Han Jessica versus wakil Taipei Yang Po Xuan Hu Ling Fang. Wakil Kanada T. Alexander Lindemann Josephine Wu versus unggulan ketujuh asal Korea Selatan Kim Won Ho Jeong Na Eun. Yuki Kaneko Misaki Matsumoto Jepang versus Lee Chun Hai Regional NGTS Yao Hong Kong. Dan wakil Jepang Kyohei Yamashita Narushi Noya akan berhadapan dengan rekan senegaranya unggulan kedua Yuta Watanabe Arisa Higashino. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Ujol 78 channel.